Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, evo nas ponovo u divnoj zemlji Jermenije, u divnom gradu Jerevanu. I evo još jedan recept od naše drage Ljusine. Ljusine nam predlaže da mi spremimo najtradicionalnu jermensku čorbu od pšenice sa kiselomlečnim proizvodima. I zove se ta čorba spas. Pogledajte, osnovni element je pšenica, celo zrno pšenice. Ali sami znate kako dugo se kuva pšenica, zato smo pšenicu prvo potopili u vodu i držali 2-3 sata u vodi da ona omekša i poslije brže da nam se skuva. Mada za ovoliku šerpicu nama će biti dovoljno ovakva šoljica potopljene pšenice koju smo držali u vodi. A poslije već dodajemo kiselo mlijeko, kiselu pavlaku, jaja i zeleniš. Počinimo da spremamo tradicionalnu jermensku čorbu spas. Ajde, ja ću da mešam, ja sam pomoćnica, a Ljusine će da mi stavlja određenu količinu svega šta je potrebno. Ajde. Ide jedno jaje. Lijepo da promiješamo, ravno. Pogledajte, jedna supina kašika sa vrhom brašna. I dodajemo polako da bi se ravnomjerno sve promješalo. Kisela pavlaka, eto jedna supina kašika sa vrhom, druga supina kašika sa vrhom i sve lijepo da promješamo. Sad ide kiselo mlijeko, jedna kašika, 2, 7, pa tu je i još malo. Sad ćemo sve lijepo da promješamo. Normalno u čorbu možemo da zalijemo voda. I Ljusine nam preporučuju, jako toplo preporučuje, da mi sipamo toplu, vrelu vodu. Prvo, brže će da se skuva čorba. Drugo, od hladne vode može da se zgrudva kiselomlečne proizvode. Tako da sipamo na ovu količinu smješe, koju ja uvijek kažem, sipat ćemo vode do ramena. Dodajemo pšenicu i jako intenzivno miješamo. I odmah stavljamo pripremljenu čorbu na plin, na vatru. Vidite, obavezno stalno da miješamo dok ne počne da vri. Ako budemo prestali da miješamo, čorba nama preti da će ona da se raziđe na slojeve. Tako da moramo da miješamo stalno. Dragi moje, i sami znate, čim je popularno jelo, tim ima milion načina kako da ga spremite. I sad Ljusina je podijelila sa mnom da neki ljudi dodaju i maslac, obični maslac. I tako drugačiji malo će biti ukus. Vi ako volite sa maslacom stavite, ne volite, nemojte da stavite. Ili možete da stavite mrvicu maslaca u tanjir. Ali s tim što maslac se dodaje ako se čorba služi u vrelom obliku. Vrela čorba se služi. Uskoro će naša čorba da provrije i vidite kako počinje malko da se zgušnjava čorba. Zato što smo dodali brašna. I odmah stišemo vatru. Vidite kako polako vrije naša čorba. Sad ćemo da posolimo. Evo, čajna kašičica soli. Ili po vašem ukusu. I još malko dodamo. Po vašem ukusu. I obratite pažnju, diže se pena. Zato smo stišali vatru da ne bi nama čorba pokipela. I zamislite kakvi je trik. Drvena kašika ili varjača, šta, ostavljamo nju u
šerpi i čorba neće da pokipje. Tradicionalna jermenska čorba Spas jako voli korijandar. Što više korijandara, tim je ukusniji, kako nama objašnjava naša Lucinea. Ali po ukusu možete dodati još i namen. Sad ću ja sitno da posjeckam zeleniš. I još jedan trik. Vidite, nismo poklopili čorbu Spas. Ako budemo poklopili, opet postoji pretnja da će čorba pokipeti. Ne pokrivamo čorbu. Evo, već smo spremni da probamo našu jermensku čorbu Spas. I da se zahvalimo Lucinea za ovakvi recept i za odlično jelo. Sad ćemo da probamo. Jako interesantno i kiselost od kiselo-mliječnih proizvoda daje ukus kao da smo dodali limuna. Jako je nježno i jako lijepo igraju zrnca pšenice. I stvarno, korijandar jako lijepo igra u ovoj čorbi. Interesantna stvarčica da može da se služi i kao toplo jelo, a i kao hladno. Recimo preko ljeta kao hladna čorba, to bi bilo odlično. Spremite to kod sebe, probajte i vama će biti lijepo. Odlična čorba. Spas se zove na jermenskom.